Beskangni Lok Sabha Chongmariwo East Tripura Achukhayo Batainai India Jotni candidate Rajendra Riangno Kebang Budbai Keplai Klaina Bagai Tini Phasalo CPIM Bana Yagotui Lai Lahari Himbotok Klaijaka Komalpur Sub Division by Khobjak Salema Hatiwo Ashalo Hati Amsaini Juda Juda Lahar Himbotok Klaijamani Yakulo Kaisa Hati Pandabo Klaijaka Pandawo Manjaka Titi Edisi Hapangni Kecham CEM Radhacharan Deborma CPIM Adong Omolendo Debormano Khobaite Kubuni CPIM Adong Rok सभानि माननां सभानि सभाबाग्रा जिनि पार्टीनि नेता साम एडिसिनि सीएम कमरेड राधाचरण देवबर्मा लासिंगे जिनि त्रे पार्टीनि बाजार न'आव ना दंनाय जत माननाम माम फाताखुंखु हानो फयो बायु बायनाक्लायखे ब्रखो दगायो मानुय पाय दंनाय बेबसा खे दंनाय जतनाय नि खापसांनो खुलुमरिये आं गाव बांग्लानि के बैसाग मासनि 13 तारिख उनखा नरखनानि जिनिरो त्रिपुराव केनै सि आचुक थायो बो सालका खबायनि आचुक थायो के आरपो नो आबो सालो भोट लानाय बो भोटो इंडिया जुट निउंगे बामफ्रन बायनांख्रुये CPIM ni bacanai hiye auno Rajendra Riang ro umulek nakna auno no bacaria ha ang tao bacado ang nong thiyo puilao no ni khapsang mo no ni asirbat no nangkru mo bakiye 20 kam 26 tario vote bang ke maye paye no 4 तारीख जून मास 4 तारीख तो केनाय आरपो भोट पाइए दिल्ली पार्लियामेंट थांगे कौसा दिमा सुजुग दिनाय हिये नरजो तलां काबो फिउ ताखरं खरक मम्बये ताकलाय बो भोट के बे थाके नामो भोट केंद्र निजे सरकार बीजेपी नि नेतृत्व एनडीए सरकार नोखा बसिची स्कामो चिनि भारत बर्षनि ब्रं थियो साहा जों पाइखे बर्षानि लेखा पढ़ा फरायनाय लेखा कुमाय मैयाफ्र बर्षानि 2 कोटी बेकारनो चाकरि दिनाय चिनि कौग्रु बायदे साबो 2 कोटी हिंगे क्लाव मासि सानिमा आर बन्द जतम थियो आरके दिनाय हिसाब Tretma ngrau zero balance account kusadi bank 15 lakh ke rang dai rinai rang song Swiss bank ro tongo tre jaga ko bidesh rang jomao abono tv rang khoi kheye ngrau 15 lakh ke mainai brui rono be thake सम्मान rinai lekha pore jema sujog rinai आंगे चानाय भूख खेनाय स्टेज व्यवसा बाणिज्य खेनाय ब्रनो को काम सुजुग रिये नो हिंदी में क्या अच्छा दिन आएगा साल का हम टीवी नाय जो तो से दोरी उंगाय चानाय नोरे अभाव क्रोय काम दो अभाव क्रोय चाकरी बाकरी खेनाय रो मास्टर ट्रे केरानी ऑफिसर बड़ो पुलिस खेनाय आर्मी खेनाय ब्रनो डाबल बेतन के दिनाय टावाना दी बे थाके काउखना थमाखे माय दिमान काउ सायनो भोट लायो ब्र सरकार थाहा
लैंड राइट चिरिमानी अरे देश की सरकार नो लैंड राइट नि अधिकार नो तानोय रेखा बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार इंकाय दुं तलाव त्रिपुराओ दुं तामो खाय लैंड राइट मानले ओइटा हलो किरकम একটা বাংলা ভাষায় আছে কথা শ্লোক গুড়ি কাটটা আগায় জল দেওয়া গুড়ি কাটলে গাছের গুড়ি কাটটা আগায় জল দিলে গাছটা বাঁচবো নরেন্দ্র মোদি ও বুফান তিনি ওর আওয়াজ লেখা ঘুরিব তাবো ফুলুব ত্রিপুরা মথানি নেতা বুফান সাগাও তুই রিবয় বুফান বাঁচাইনানি বাগন বাঁচিয়া ও নরেন্দ্র মোদি হাসাইনানি রাইদা খাইকা তামুনি বাগই নো মথা বিজেপি পে গদা তামুনি বাগই গদা চিনি কম বরক এই কম বরক কম ন রাজতন্ত্র নি আন্দোলন ধ্বংস খাইকা কম বরক কম কোনো চালু খাইলিয়া বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা ফ্যামিলি ইয়াগুলো কম বরক সরকার নি ভাষা ইনো রাইদা খাইকা এই ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মান নিকা কম বরক পায় এই কম বরক কম নি বাগয় দেশ নি পার্লামেন্ট দশরথ দেববর্মা চিনি বাজুবন লিয়া চিনি জিতেন চৌধুরী এমপি তংপুরো কাজারনি এমপি তংপুরো খরাং কৃষাকা ও থানার বিজেপি সরকার এই বিজেপি সরকার নিয়ে আমলবর না জিতেন যখন এমপি তংমানি অপূর্ব বারবার পার্লামেন্ট শাখা অবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিন্তু বিজেপি সরকার মানিয়া